तो गाइस वेलकम हो गया आज एक बार फिर से मेरे YouTube anywhere. चैनल पर। तो गाइस आज हम एक न्यू गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर 2। तो गाइस इसके अंदर हम एक Beaches are सोल्जर supposed to और be हमने वर्ल्ड flat, वॉर 2 right? के एरा के टाइम को Sounds scared, Private. तरह खेल रहे हैं No, sir. जिसमें हमारा नाम है डेनियल। Should be. तो गाइस ये आज हम अभी अपनी बोट्स में जा रहे हैं सारे आर्मी हमारी। तो देखते हैं आगे किस तरह हमें लड़ना है। Got a light? Sure thing. तो ये हमारे ड्राइवर हमसे लाइटर मांग रहे हैं। तो हाँ Everybody down! वो फायरिंग शुरू हो गई यहीं से। अभी यहीं से फायरिंग उन्होंने शुरू कर दिया। देखते हैं क्या मतलब बहुत हैवी फायरिंग कर रहे हैं। आ जाओ Get down! साथी कह रहे हैं नीचे आ जाओ। We're gonna have to pull ऊपर off! पहाड़ी से वो मशीन गन Stay लेकर on चला रहे mission! हैं। Taking us in! We want them drifting! I can't see the landmark! You heard the lieutenant. Full speed. आ जाओ Incoming! मिसाइल जैसे मार रहे हैं। Hold tight! तो एक बोट पे तो आग लग गई। यार अभी तो हम मैदान में पहुंचे नहीं। अभी पहले फायरिंग शुरू हो गया। ये तो लाइन काफी है। 20 seconds! नहीं ऐसा नहीं करना। Same plan! Get to the seawall! Corporal's at 10. Get the bank over the wire. Fast! Everybody ready! भागो। Here we go! Drop the ramp! चलो जी। There's no cover! That was an order, goddammit. Drop it. अपनी बोट से शुरू कर रहा है। और ये हमारे दोस्त के गर्दन ही उड़ा दिया उन्होंने। Over the side! ओ यार Get your head down and keep moving! Daniel! On me! ज़्यादा फायरिंग कर Take रहा the Bangalore and get to the seawall! आ जाओ भाई। Daniels! This is what you trained for! Now pick up that banger! बैंगर उठा रहे हैं अभी। इसको देखते हैं क्या करना है। ओ ये बेचारे को देखो। You can do this! Yes, sir! वो हमारे बंदे को तो Oh, ले गया Jesus. यार बेचारे को। ओहो German crew! कवर लेके जाएंगे। Hurry before they reload. कवर ले Move it. Private Daniel, get to the seawall. Daniels, this way! Hurry! वो बच के जाना है। बच के जाना है। Sentries are killing us! Get off the beach! वो हैवी फायरिंग कर रहे हैं वो पहाड़ी के ऊपर से। हम लोग नीचे से आ रहे हैं। आ जाओ Daniels! Use the banger! I'll cover you! After we breach, keep pushing towards the चलो जी, bunker! अब देखते हैं क्या करते हैं। ये बनाइए लगते से आगे ब्लास्ट करना है। We're almost there! आ जाओ ओके Pull it! ये Pull it! इसके अंदर डालना। Fire in the hole! चलो जी। ओहो Come on! It's ready! हमारे दो बंदे ज़्यादा कहाँ से मार रहे हैं। Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! ये क्या हुआ है। Into the front! Hurry! वहाँ साथी को उसने चाकू मार दिया बेचारे को। पैर जरा से बचा नहीं लगे। That wound looks bad. Here, take this. Thanks, bud. बैंडेज दिया।
Here we go. और गन ही नहीं है चलो 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 आगे जाते जाएंगे ये अचानक कितनी फायरिंग कैसे हुई है ये कैसे हुआ अचानक बहुत फायरिंग हुई है Ain't nothing left. चलो जी आ जाओ Daniels, I need you and Zussman to take point and clear those bunkers. एमओ Go. ये गन चेंज करें Right behind you. बंकर क्लियर Dug करना in. Daniel, get a grenade in that bunker. Grenade! Grenade! हम पर ग्रेनेड फेंक देते हैं लोग I have a first aid kit. I need that aid kit. काम 98 लगता है पबजी में तो बहुत यूज किया इसमें भी यूज करना ओह टाइम बहुत ले जाती है ये तो हमें मारने वाले दो आ जाओ चलो जी आ जाओ गन से मारने लग गया First one down. Let's go. एक बंकर क्लियर हो गया Bunker's clear. दूसरे को भी करते हैं MGs are still sweeping the beach. We gotta take them out. You all right? और भी बचा लिया Daniels, we got our first aid kit. फर्स्ट एड किट I need that aid kit. ये बहुत सही है दो फर्स्ट एड किट तैयार कर देते हैं इस बंकर को भी क्लियर करें ग्रेनेड रीलोड हमने करना Daniels, toss the smoke! इसके तो एमओ ही नहीं Lobbing a smoke. Now! Turret's blind! Move up! Enemy troops! ओ यार ये कहाँ से अच्छा ये एमजी फायर हो रही थी चलो फायर इस गन को चेंज कर स्कैन को ही है Enemies on our doorstep! Daniels, toss the smoke! ग्रेनेड Smoke now! Smoke now! Turret's blind! Move up! गन ये वाले चेंज करना चलो जो पिछली बार इन्होंने मारा था इनको मार दिया
कर रहे हैं। Come down off the deck of. Bunker's clear. Let's go. All right, we got them all. Let's go. Let's go. तो गाइस आज की वीडियो थी बात यहीं तक। वीडियो हम लंबी नहीं करते हैं, इंशाल्लाह अगले जो बंकर्स होंगे वो आपके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया जाएगा। थैंक यू, गुड बाय।